ठीक तो जगन्नाथ मंदिर को नड़िया जीवार देखिछंती ना 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 कहले सबु देउल रे शंख बाजे हेले ये बड़ देउल रे नहीं काले काले ये भगवान दे शंख धरि न सुनई हाय 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 लक्ष्य जन तुमर सादस्य दात्म तत्वविद माने आश्चर्यत जे आमे बहुत कथा कहिलेनी हेला जी शेष समय पूरी श्रीक्षेत्र रे ए गोटी आश्चर्य होची बड़ आश्चर्य कौन गोटी बड़ आश्चर्य जानी मा भला गवादी हे नार्य दुधम पुरुष जगदाती परम वेदना सर्ज ये विद्युत पुरुष आज्ञा शास्त्र कहिला कौन गवादी माने गोमाता गोमाता ता बाछुरी को क्षीर दान करे ठीक तो जन्मदात्री वात्सल्यमयी मां ता संतान को क्षीर दान करे हेले कवि कहिले पूरी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पुरुष अपिच ददाता कली जुगरे पुरुष क्षीर दान करिछि हे वसुदिया गोड़ी माटी हे जा पुरुष कोठे क्षीर दान करछि नन्ना बंद कर कीर्तन गीति कोन मुंड भ्रम हलानी भूल हो मा टिकी पिला तो भूल वाला होउची तथापि क्षमा दबु जे एरा क्षमा कथा नु क्षमा के पुरुष कोठे क्षीर दान करिवो कवि परा श्लोक आनले पुरुष अपिच ददाती हां कवि तुंड मेंढा मुंड एमिति कहिले केमिति हबो लोक कहउची आउ कोन अर्थ करी पुरुष अपिच ददाती कली जुगरे पूरी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पुरुष क्षीर दान करि हे भगवान पूरी क्षेत्र रे ओ मो कान उठिला दिन सुनि नै वाह प्रमाण देले हबो ना कहले कहि देले कोन हो की झियो प्रमाण देई परिबो दीदी पानी बोतल टे पुरस्कार दे दी धरची छाड़ी के आउ बाकी रखु आज्ञा केउठी पुरुष क्षीर दान करिछि कोठी केते बेले काहे की कोन पाई की कहियो ना आज्ञा राजा प्रताप रुद्र देव तांको राजूती काल रे बड़दान निकटता सैन्यर सोलाख्या बरगछ ए कथा म काहे की कहूची कोन पाई कहूची कारण केउठी पुरुष क्षीर दान करिछि बस कथा तो सही आज्ञा लक्ष्य दियंतु सोलाख्या बरगछ मूल रे जगन्नाथ दास बसी जोग साधन करन तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिबा पई बहु युवा झियो माने शिष्यत्व ग्रहण करंती हेले गुरु शिष्य समस्ते पार्थिव जगत हिताहित ज्ञान को भूली जाई युवा झियो माने जगन्नाथ दास को कोल रे शयन करी उलग्न अवस्था रे जोग साधन करन किछि खळ प्रकृतिर लोक ए कथा को सह्य न करि पारे राजा प्रताप रुद्र देव को जणाई बाबा रे राजा कोन करले जगन्नाथ दास डाकले डकाई आनी एक कथा तर कहले मु एक कथा कोन सुनुची सेइठा ज्ञा आपण मानकर जगन्नाथ दास कहले राजा बाबा कोन कहले कहले नारी को मधे नारी मुई पुरुष है ये कथा सुनी राजा रागी जगन्नाथ दास को कारारुद्ध कले से कारागार भीतर थाई जगन्नाथ दास मो जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु को आकुर कंठे डाकिले हे जगन्नाथ केमिति डाकिले दुटिए डाकी दियो अच्युतानंद महापुरुष बस कोन कहिले कोन आत्र त्राण 34 आत्र त्राण दास आत्र त्राण कोन कहिले रोया आगे दम भाते जी भाविली वाह आभाया चरणे तुम्हारा हे महाप्रभु दीनबंधु
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିଲେ। ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ତୁମେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛ କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ମୋ 84 ହାସ ବେଢା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ। ସକାଳ ପାଇଯାଇଛି। ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ 22 ପାବଛରେ ଠିଆ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାରୀର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ବକ୍ଷଜ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି ବକ୍ଷଜରୁ କ୍ଷୀର ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ମହସିନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ସେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତନରେ ପାଟିକୁ ଲଗାଇ କ୍ଷୀରପାନ କରିବେ ତେବେ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବ। ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରପାନ କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆଙ୍କ ନା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ନା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଶିଶୁ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ରହିଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 27 ଦିନ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି, 3 ଦିନ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତି। 3 ଦିନ ନାରୀ 27 ଦିନ ଏ ତ ହଉଛି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କଲା ନା ନାଇଁ ହେଇକି ବଳିଲା। ହେଲେ ଏ ସିନା କଳି ଯୁଗର ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି, 4 ଯୁଗର ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି। କି କଥା ହେ? ସତ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ, ତ୍ରେତୟାରେ କ୍ଷୀର ଦାନ, ଦ୍ୱାପରରେ କ୍ଷୀର ଦାନ, କଳିରେ ବି କ୍ଷୀର ଦାନ। ଧନ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ।